Lefunga hukbar bakhaste amsayo tongko shantunai hukbar khlainai eba kheto khlainai rok tini bagai berai derabong kodro khlaijak Mohanpur bakhaste be khobjak lefunga RD block ni lefunga hukbar bakhaste amseni Sarbojoypara ADC village ni phota khobai kereng amseni hukbar khlainai rok eba kheto khlainai rok tini bagai berai no jingjalo klailajak phota amsayo tini pump machine asurika phiaba tabukbo tongko shantunai kheto khlainai rok ti maniako haini bai hukbar khlaina thangtani berai no जोंजाना खालायलायजाक पाइथागो योग यांगै हास्तिनि हुकबार हामक्राय तांबेदरि मन्त्रि रतनलाल नाथ नेथानि तिनि पाम च्याংनानि बगै सानमंनारखा हुकबार खालायनाय शंकर देबर्मा ते बिजय देबर्मा लेफुंगा आमजायो हुकबार बखास्तिनि हावानक तंगो फियाबा ख्यातो खालायनाय रक ताबो मंगसा सेपसा मानिया आवनि बगिनो मन्त्रि रतनलाल नाथ ते लेफुंगा हुकबार तांबेदनि सामंतानाय रक ताबो बबा हाइया प्रेसे आबो सुजारानो साजिनाय এমনি বেশি বছর রমইনরক অবাহাইকে হাকরানো অবাহাইকে আলবাই মাতং বাহাইকা নরক অবাহাইকে খেত খাইলাইতো মকাই जों बिसिबांमा धरिया जों आरो जे माइरो खालायलायमानि जों अनेक प्रब्लेम दङ कसो दङ तामनि बागै सिनि सिखांगौ को पाम्प साप्लाय दंमानि हा पाम्प साप्लाय को सिनि थिमते चलिया ओमफ्राय ओ पाम्प साप्लाय जदि चलि खांखाय जों खेतराव खालायनानो ताइ सिनि अबनो समस्या जे दैनि बागैनि सिनि जतनसै प्रब्लेम कतर एके ओ पाम्प जेन सरकार जदि वासुगु सिनि जत सिनि हामक्रायनि बागै जदि दै साप्लायनो तालुकारि रिखान्थिबा सिनि बागै जत एलाकार गुननायनि बागै एलाकार बासिनि बागै খুব হামুন এমনে কই কানি রক দং আর বসে ফ্যামিলি রক বাচিনা অবস তালুকায় ফ্যামিলি কারো প্রায় 400 ফ্যামিলি অব তালুকায় 400 450 মতন ফ্যামিলি বাচিনায় বাচি থানায় তাই ও এরিয়ানি যত তুই রক চায়া চিনি যে ও নালা দङ খাইলো যতনো খেতাবাই করগা তারপরে চিনি ও মন মেন চিনি সাপ্লাইনো যতনসে মেন ও তিতি সাগাকে जों खेतर खालायमानो अबके चिनि बेले काहांनाय ना मानसिफोरा कामनि मुंखाय जों गानागिनि जत दङ चिनि हाबिलजार सरबजय चिनि वालाकामि ताइ यां देबपारा ताइ लेखो गासियाव जतनो यां देबपारा एमने ब्लक चिनि आति ब्लक देबमान पंचायत के चिनि एको सरबजय पारा जे बिसु बुजम नगता अनि मुं बिजय देबन কৃষি করতেছে জলের সমস্যা জলের পাম্প হয়ে আছে কিন্তু পাম্প ঠিকমতো মেরামত করা হয় না জল উঠে না পাম্প বন্ধ করে তারা গভর্নমেন্ট ঠিকমতো করে পাম্প মেরামত করে দেয় না বলে আমরা বলতেছি আমরা এখন কৃষি করানোর লাগা জল নয় এখন এবং বর্তমানে আবার ধান রোয়ার জীবনে আমরা জল সংকট করে এবং ঠিকমতো হয় না এই পানির জল পাইলে আমরা ভালো পাবো সরকারের কাছে আমরা আবেদন করি ভালো করি এই এলাকার মন্ত্রী কে এলাকার আমাদের মাননীয় রতনলাল ওনার এলাকার না ওনার এলাকার আপনার নাম আমার নাম সম্প্রীত এই জায়গাটার নাম সর্বজয় ফটাপাড়া সর্বজয় ফটাপাড়া এখানে কই হেক্টর আছে কই কানি আছে অনেক আছে তারপরে এই জলের মেশিনটা যদি চালু হইলে তারপরে আমরা আরো সুবিধা ধান রোয়া দিতে সুবিধা রইব কৃষি করতে সুবিধা রইব কোন ব্লক অন্তর্গত এটা লেফুঙ্গা পঞ্চায়েত लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरजागो और रुंनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै
थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साब सुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कलेज राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875